ba nag-request dito? Hindi, ano lang, mantalman lang. Ah, madami nag-request dito eh. Ah, Sabi na mamaya doon pag na-upload. Sama na. Para makapunta doon iba eh. Request nila. Aga. Oh, hindi. Subot. Ay, boss. Dami mo. Hindi pa na-upload yung video eh. Hindi ba ba? Picture lang eh. Pero na? Ako na. Ako pa rin ang nauna. Ako na lang. Congrats. Hindi ba na-upload? Hindi pa, picture lang eh. Picture pa lang eh. Nakuha na lang, sticker. Ay, sticker. Di ba na-upload? Picture lang kasi sa akin eh. Hindi, picture pa lang talaga. Wala, picture pa nga lang. Sticker, Roger. Thank you, sir. Next time, bawin lang. Sige po, salamat ha. Ay, sticker na lang. Next time. Next time na lang ulit. Congrats, pre. Ay, Ikaw na-upload niya. nakuha na, di ba na-upload eh? Oo, di ba? Picture lang. Sige, Lods. Meron pa kami isa lalapagan eh. May daan dito dyan. Pag-akit dyan, pakanan. Asa ka. Okay, ingat. Doon pa ako sa sisipro pa. Oo, sige. Doon kami susunod lalapag. Lods, salamat ah!